Assalamualaikum, grade 6. Today we are going to study Islamia 6th grade. So let me share screen with you. ऐसे अब हमने स्टार्ट करना। ये आप लोगों की इंडेक्स है जो आप लोगों को फिल करनी है। इसमें हमारे पास कितने हैं, 3 हम जो है ना फर्स्ट टर्म में करेंगे और जो है रिमेनिंग 2 जो है वो हम अपने फाइनल टर्म में करेंगे, जिसको हम सेकंड टर्म भी कहेंगे। तो ये हमारा उन्वान हो गया और इंडेक्स का मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के हिसाब से। और अब जो है हमने पढ़ना है नाज़राए कुरान। ये जो राइट हैंड साइड पर है ये हमारा पहला चैप्टर है और इसके साथ कंटिन्यूड है। नाज़रा, आप लोगों ने ये सिर्फ पिक्चर्स इमेजेस में भी आपको कहीं ना कहीं ब्लर हो, लेकिन आप लोगों को एनी हाउ बुक को रख कर फिर आप लोगों ने जाना चीज़ को समझना है। नाज़राए कुरान पारा 6 पारे हैं इसके अंदर। नाज़राए कुरान के इस हिस्से में 6 पारे शामिल हैं जो 6 सूरतों की आयत पर मुनव्वी है। सूरत अल-अराफ अरब, सूरत यूनुस, सूरत हूद, सूरत यूसुफ मक्की यानी मक्की में नाज़िल होने वाली सूरतें, जबकि सूरत अल-अनफ़ाल और सूरत अल-तौबा मदनी सूरतें हैं यानी हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई थी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे हिफ्ज़ कुरान, जिसमें सूरत अल-नशरा है, जिसकी आयत आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको तर्जुमा सिर्फ समझा दूँगी, आप लोगों ने आयतों को खुद पढ़ना है ताकि आप लोगों को समझ में आए। सूरत अल-नशरा तर्जुमा। ए मोहम्मद, क्या हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर बोझ भी उतार दिया, जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ रखी थी और तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसमें उनको बताया जा रहा है कि क्या हमने आपका बोझ हल्का नहीं कर दिया और हमने आपकी मुश्किल को आसान नहीं कर दिया और हमने आपका ज़िक्र लोगों के इर्द गिर्द बहुत अच्छा कर दिया है, बुलंद कर दिया है। हाँ, मुश्किल के बाद आसानी है और बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब फ़ारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो, और जब आप अपनी ज़िंदगी के डेली रूटीन से फ़ारिग हो जाएं तो इबादत में मशगूल हो जाया करें और मेहनत के साथ इबादत किया करें और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जा हो जाया करें और अपने परवरदिगार की तरफ रागिब हो जाया करें। अब हमारा सेकंड लेफ़्ट आपने देखनी है जो आयत है सूरत अल-तईन। इसका तर्जुमा है इंजीर की कसम और जैतून की। इंजीर एक ड्राई फ्रूट की तरह है और जैतून तो एक फल है, और तोरे सनीन की, और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया। यहाँ पर इंसान की तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंसान को हमने बहुत ही पुरकशिश तरीके से पैदा किया है, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी हालत को बदल कर पुस्त से पुस्त कर दिया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल में तब्दीली होती गई और वो एक मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार करता गया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अजर है, लेकिन वो लोग जिन्होंने अच्छे अमाल किए उनके लिए अजर और सवाब है। तो ए आदम ज़ात, फिर तुम जज़ा के दिन को क्यों झुटलाता है? और फिर अगर आप जो हैं ईमान वाले हैं तो आप लोग क्यों ये भूल जाते हैं कि रोज़े महशर एक दिन है, वो आएगा। आप लोग उस चीज़ को डिनाई क्यों करते हैं, उस चीज़ को इनकार क्यों करते हैं? क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं? क्या वही अल्लाह जो हर चीज़ को पैदा करने वाला है, वही उसके पास हर चीज़ का पावर है, वही आप लोगों का हाकिम नहीं? अब सूरत अल-क़दर, जिसका तर्जुमा है हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? कुरान मजीद हमारी जो किताब है वो शब कदर के वक्त नाजिल हुआ, और इंसान को यहाँ बताया जा रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। अब शब कदर की इम्पोर्टेंस का बताया जा रहा है कि हर महीने से ये महीना बहुत अफजल है। इसमें रूहुल अमीन और फ़रिश्ते हर काम के इंतज़ाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से
اتارتے ہیں۔ اس دن وہ فرشتے اپنے اللہ کے حکم سے، اپنے پروردگار کے حکم سے، جو بھی وہ اللہ حکم دیتا ہے ان کو وہ اتارتے ہیں اس حکم کو۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ یہ رات جب تک صبح ڈھلتی نہیں، یہ رات بڑی ایک اچھی اور ایک بہت ہی سلامتی اور برکت والی رات ہے۔ Now next slide. اب یہ جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس میں حفظ ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ جو آیتیں ہوتی ہیں نا بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ ایگزامس میں بھی آتی ہیں، اسی لیے یہاں پر اوپر لکھا بھی ہے، مینشن بھی ہے حفظ و ترجمہ۔ تو یہ آیتیں آپ لوگوں کو چھوٹی سی باریک سی ہوتی ہیں، ان کی اسٹارٹ اور آپ کو اینڈنگ یاد ہونی چاہیے تاکہ اگر ان کیس کبھی آ جائے تو آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی، یہ ہے جس کا ترجمہ ہے اے پروردگار ہم پر صبر کے دانے کھول دے کہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں لڑائی پہ ثابت قدم رکھ، اور لڑائی کے لیے ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھا، اور لشکر کفار پر فتح یاب کر، اور جو لشکر کفار کا ہے جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے ان پر ہمیں کامیابی دی۔ دوسری آیت ہے سورۃ الاعراف جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار اگر تو نے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر تم نے رحم نہیں کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا کرم کرنا بہت لازمی ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں تاکہ عذاب سے بچ سکیں۔ دوسری آیت ہے سورۃ الحشر اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، جو ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے اور انہوں نے ایمان لائے ان کے جو بھی گناہ ہیں ان کے معاف کر دے میرے پروردگار، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اور ایک کینہ ہوتا ہے، ایک بغض ہوتا ہے، ایک نفرت ہوتی ہے، ایک آٹومیٹک نیگیٹو فیلنگس ہیں، وہ ہمارے اندر نہ کریٹ ہوں، وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو بہت ہی رحیم و کریم ہے، اور تو رحمان رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الزخرف آخری آیت ہے سورۃ الزخرف جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہمیں طاقت نہ تھی کہ ہمیں اس وقت طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے اینڈ میں کہ اے میرے پروردگار تو ہی ہے جس کے پاس ہمیں واپس آنا ہے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ سارے کمپلیٹ کر لی۔ آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد کرنی ہے، حفظ ترجمہ والا سیکشن، اور آپ لوگوں کو ہوم ورک دیکھنا ہے کہ کوئی بھی آیت آپ لوگوں کو کچھ جو آیتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے، اور کوئی بھی آیت آپ نے لکھ کر اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ تو یہ اینڈ آف چیپٹر ہو گیا آج کے لیے، اور آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔